class, how are you? Nice to see you again. Today we are gonna talk about procedure text. What is procedure text? Apakah itu teks prosedur? Where can we find it? Di mana kita bisa menemukan teks prosedur? Wow, boba bubble tea. Do you like this? Apakah kamu menyukai ini? Do you know how to make it? Apakah kamu mengetahui bagaimana cara membuatnya? When we want to make something and we don't know how to do it, we need a recipe. Ketika kita ingin membuat sesuatu dan kita tidak tahu cara membuatnya, kita membutuhkan sebuah resep. A recipe is a kind of procedure text. Sebuah resep adalah bagian dari teks prosedur. Manual is also a kind of procedure text. Buku petunjuk penggunaan merupakan juga salah satu teks prosedur. In some tutorial, we can also find a procedure text. For example, tutorial makeup, tutorial hijab, and video making tutorial. So, procedure text we can find in receipt, manual book, and tutorial. Jadi, teks prosedur bisa kita temukan di resep, buku petunjuk penggunaan, serta di tutorial. So, procedure text is a text that informs us how to make, operate, or do something through a sequence of actions or steps. Jadi, teks prosedur adalah sebuah teks yang menginformasikan cara membuat, mengoperasikan, ataupun melakukan sesuatu sesuai urutan kegiatan atau langkah-langkah. There are 3 parts in procedure text. Ada 3 bagian di dalam procedure text. First is goal, tujuan, biasanya terletak pada judul. And then material or things we need, barang-barang yang kita butuhkan. And the last is steps, langkah-langkah penggunaan ataupun cara melakukannya. In procedure text, usually we use adverb. Biasanya kita menggunakan kata keterangan seperti first, second, and finally. And also using command dan juga menggunakan kalimat perintah seperti cut the onion, potong bawangnya, insert the card, masukkan kartunya. We write a procedure text using simple present tense. Kita menuliskan sebuah teks prosedur dengan menggunakan simple present tense. How to make a procedure text? Bagaimana caranya membuat sebuah teks prosedur? You can follow the template. Kamu dapat mengikuti petunjuk berikut ini. Hello class, today we will study how to make a face shield like this. Things you need: a plastic, sebuah plastik, garter, karet, double tape, 1 inch foam, 1 inci busa, and 1 inch gift paper. First, you can staple together. Then, you stick the double tape. Now you can stick the foam.
To make your facial become beautiful, you can put again the double tape and the gift paper. My facial. Try this. I know you can make better than me. See you, class. I think that's enough for today. I hope you still enjoy our lesson. Keep spirit and see you guys.